thème de ce week-end, c'est le corps. Тема этих выходных – это тело. Vous savez que le corps est notre outil principal pour faire le travail de constellation. Вы знаете, что тело – это главный инструмент, с помощью которого мы выполняем работу по расстановкам. Le placement et le déplacement des corps. Постановка, перестановка тел. Et les indications les plus importantes nous sont données soit И самые важные указания нам даются либо par les mouvements des corps, через движение тел, soit par les sensations des corps. либо через ощущение тел. C'est-à-dire que nous prenons très au sérieux Это означает, что мы очень серьезно берем, l'immobilité ou le mouvement des corps, принимаем всерьез неподвижность или движение тел. et nous prenons très au sérieux ce que les représentants nous disent de leurs sensations, И очень серьезно относимся к тому, что представители говорят о своих ощущениях, que nous interprétons comme des perceptions représentatives. которые мы интерпретируем в качестве репрезентативных восприятий. Donc des perceptions de ce qu'auraient pu ressentir То есть восприятие того, что могли ощутить les personnes que nos représentants люди, которых наши представители représentent. представляют. Dans la vie de chacun, В жизни каждого prendre au sérieux принимать всерьез les indications de son propre corps указания собственного тела semble aussi être quelque chose d'important. тоже кажется чем-то очень важным. C'est-à-dire arriver à créer une espèce de dialogue entre sa propre conscience et son corps, Это означает перейти к некоторому диалогу между собственным сознанием и телом. et certainement une indication Совершенно точно является указанием face à n'importe quelle situation. перед любой ситуацией. Si on est attentif à son corps, Если мы внимательны к своему телу, on peut ressentir immédiatement si cette situation est agréable ou désagréable, мы сразу же можем почувствовать, приятная или неблагоприятная эта ситуация. si elle est favorable ou plutôt défavorable. Приятно, неприятно, благоприятно, неблагоприятно. Et ceci dans nos relations avec les situations ou les autres. И это в отношениях с собой или с другими. De même, tout symptôme Также каждый симптом physique физический, et toute maladie physique, и каждая физическая tout болезнь, trouble physique каждое физическое нарушение peut être interprété comme можно интерпретировать как une information информацию, que nous donne notre corps. которую нам дает наше тело. Dans le cadre du travail systémique, В рамках системной работы il existe ainsi un certain nombre de types de constellations таким образом существует некоторое количество типов расстановок, qui mettent en évidence которые проявляют ce que le corps, то, что тело ou une partie du corps, или часть тела, ou un organe, или какой-то орган, ou un symptôme или симптом veulent nous dire. хотят сказать нам. Et au cours de ce week-end, nous verrons 4 types de constellations, И во время этих выходных мы рассмотрим 4 типа расстановок, ou un peu plus, mais au moins 4. или чуть больше, но минимум 4. Constellations du corps. Расстановки тела. La première, Первое, on l'appellera la constellation corporelle et familiale. назовем телесное и семейное. Une deuxième, simplement corporelle. Вторая просто телесная. La troisième sera la constellation des symptômes. Третья расстановка симптома. Et la dernière sera une constellation corporelle И четвертая это телесная расстановка sans constellateur. без расстановщика. Nous allons ouvrir cette matinée avec un thème très riche et très formateur. Мы откроем это утро сегодня с очень богатой и очень обучающей, формирующей темы. Ce sont les erreurs du constellateur. Это ошибки расстановщика. Je vois que tout le monde sort le bloc-notes. Все достают свои тетрадочки.
Vous savez qu'il y a des erreurs que l'on commet presque nécessairement dans la période Вы d'apprentissage. знаете, что пока мы обучаемся, есть ошибки, которые мы практически обязательно совершаем. C'est normal. И это нормально. Et le travail régulier dans un groupe d'entraînement И регулярная работа в тренировочной группе permet d'apprendre de ses propres erreurs позволяет научиться на собственных ошибках et des erreurs des autres. и на ошибках других. Et puis, il y a des erreurs qui se perpétuent А затем есть ошибки, которые повторяются и продолжаются. et qui sont le fait de constellateurs qui ont un manque de savoir, И это происходит от того, что у расстановщиков не хватает знания, un manque de savoir-faire не хватает умений, et un manque de savoir-être. не хватает умения быть.